Suria dan Warna 942 bagi meraikan ulang tahun kemerdekaan Singapura yang ke-60. Saya Izan Osman dan saya Aura Shai. 27,000 penonton di Padang sudah bersiap untuk terlibat sama dan menyaksikan apa yang bakal dipersembahkan sebentar nanti. Dan para penonton di Padang kini dengan tanda six mereka nampaknya seronok bertepuk sama mengikut irama lagu klasik Singapore Cowboy ciptaan Matthew Tan, penyanyi country western Singapura yang pertama. Hari ini juga kita ada persembahan dari Ramli Sarip, Rahimah Rahim, Dick Lee, Kit Chan, Abang Sapau, Benjamin King, Charlie Lim, juga penampilan Eddie Cradle, Wan Abang, Din Safari dan ramai lagi. Untuk sekilas pandang apa yang bakal dipersembahkan hari ini, imbas kod QR yang tertera di skrin TV anda kini. Istimewanya tahun ini Buat julung-julung kalinya NDP akan lebih semarak kerana sambutan dilanjutkan dari Padang ke Marina Bay. Persembahan akan diselaraskan di kedua-dua lokasi agar lebih ramai rakyat Singapura dapat terlibat sama meraikan SG60. Juga buat pertama kalinya akan ada paparan cahaya dan visual di bangunan UOB Plaza dan Hotel Fullerton, menjadikannya kanvas untuk menyampaikan cerita yang telah dilakar pengarah persembahan NDP 2025, Bu Jun Feng. NDP tahun ini mengusung tema Majulah Singapura. Kita raikan sejarah dan pada masa yang sama kita raikan masa depan negara kita. Yang di sekitar kawasan berdekatan Padang seperti di Taman Melayan ini juga sudah bersedia dengan kamera masing-masing untuk merakam memori-memori indah pada hari ini. Tidak berkesempatan untuk hadir? Usah gusar. Kami akan kembali sebentar nanti untuk bawakan ulasan selari di Mediacorp Suria dan Warna 942. This is what home means to me. Bye-bye. Hello, This is Inspector Lim. We need your bank password urgently. my password is... Slow down now, might be scared. Jangan rush, man, call to check. 1799. Scam Shield Helpline. Can I check if this is a scam? It is a scam. Check it is a scam. Sometimes, all it takes is a chance to learn. At UOB, we're committed to providing ASEAN communities the skills to progress and build resilience. Together, we're planting the seeds of a brighter future for Singapore and beyond. Are you okay? It's just serious mode. What would you do when terror strikes? Ever wondered what it took for us to come this far? To build a better, brighter future for us all in less than 60 years? Here's to the visionaries who believe there's no limit to what we can build. Always planning, building safer, more inspiring and sustainable environments. Building our home for tomorrow. We are the pillars of our built environment sector. We built this city and we are never done building Singapore. What do I want? I want to be myself. I want to find my own path. I want work trips that feel like holidays. I want a desk job, but not be desk bound. Am I asking for too much? I want a sense of adventure, growth, purpose. I want targets that hit different. I want to be a team player and leader at the same time. I want to try this. Okay, maybe not this. I want to make decisions that matter. I want my office to have good vibes and co-workers to really have my back. That'd be cool. I want to be the difference. Is that too much? I want to change things up. Then
raise the bar. Am I unrealistic? Am I overambitious? Am I really asking for too much? Too much? It's just our regular stuff! This is what home means to me. Saya Izon Uthman. Dan saya Aura Syai dan kami di Padang bagi NDP 2025. Sambutan SG60 dan kami undang anda untuk sama-sama meraikannya. Tahun ini sambutan dilanjutkan dari Padang ke Marina Bay. Special year, SG60. We didn't manage to get tickets for the real parade, so I guess this is like a great opportunity to also celebrate Singapore's birthday and enjoy ourselves here with friends. A lot of activities for children with all the nice food, and of course we are coming here for my child's first National Day together. Kami ajak anda untuk sertai Bay Discovery Trail, laluan bertema di sekitar kawasan Marina Bay yang mengetengahkan warisan dan kepelbagaian budaya di negara kita melalui reruai interaktif dan aktiviti yang dilakarkan. Sambutan juga tidak terhenti di sini. Di Taman di Persisiran, konsert Hari Kebangsaan 2025 kemarin menampilkan bakat-bakat tempatan seperti Kit Chan, Charlie Lim, Taufik Batisa, Hadi Mirza dan ramai lagi. Tiada tiket untuk tonton Perbarisan di Padang. Skrin LED gergasi juga telah dipasang di Taman Melayan, dataran acara Marina Bay Sands dan Esplanade Outdoor Theatre untuk anda tonton siaran langsung NDP 2025. Happy SG60 Singapore! Happy birthday, Singapore! Happy birthday, Singapore! Majulah Singapura! This is what home means to me. Want to know if your career is in good shape? Step 1. Begin with a simple check to evaluate your current condition. Step 2. Find out what your strengths are. Step 3. We test your resilience. Do you have the motivation and endurance to go the distance? And finally, step 4. We test your flexibility. You need skills to adapt to changes. Wow. And that's it. Evaluate your career health today. Since its start, Singapore mirrors the traits of an eagle, clear-sighted and tenacious. Uncover its spirit in Eagle brand medicated oil, lifting you up as we soar as one Singapore since 1916. Setiap hari yang baik bermula dengan sokongan yang tepat. Tingkatkan kesejahteraan dari dalaman hingga keluaran. Kesihatan secara harmoni untuk anda dan orang tersayang. Holistic Way, jenama suplemen kesihatan nombor 1 Singapura yang boleh dipercayai. 这个是我种的味嘞。 Meraikan SG60 dengan menonton filem-filem ikonik tempatan. My grandmother can camouflage better than you. Then ask your grandmother do lah. Huh? Kini di Mi Watch. Every home tells a story, and for 60 years, Singapore has been writing a remarkable one. We're proud to have walked beside you for 25 of them, supporting families, creating a greener tomorrow, building more than just homes. This year, we give back with a space for families to bond, play, and grow. As Singapore's largest listed homegrown agency, PropNex's story is yours too. Here's to the nation we love and the homes we help shape. Look, I deleted Garrett.
He's back. Everyone thought I was crazy when I said I wanted to start a circus. Some days, I doubted myself. Yet I know the show must go on. Because this isn't just about me anymore. What started as a dream for me is now a stage for all of us. Next station, SG60. Sun is up and the town's away. Wait to rush and rush to wait. There's nothing to do, just shake leg. But I'm making my way, making my way. They say everyone's got a part to play. Big, big smiles when we get to the bay. I feel the heat, but I'm moving my feet. I'm making my way, making my way. All our fears will dance away. We're gonna be okay. Dance? We're gonna be late for NDP. Relax, we will get there. Is this for your TikTok? Brand new day, I'm making my way. Down by the street, I'm shaking my leg. Shaking it high, shaking it low. Up to the way we go, go, go. Today's the day we get a parade. Walking with you and shaking our leg. Shaking it high, shaking it low. Making our way, we go, go, go. The sun's been shining for 60 years, 60 rounds of sweat and tears. I feel the heat, but I'm still here. I'm making my way, making my way. The road is long, but the journey's sweet. It only works if we move our feet. I'm with you and you're with me. Making our way, making our way. As we take a little trip around Singapore town, roam a little high and deep in the ground. The family I found is still around and we make it our way. On our way. This is not Padang lah. This is Punggol. Wait, how do we get to the parade? Sometimes, to move forward, we must look back. No, look back. Okay, all right, let's get those feet moving. We've got a parade to get to. August, come, let me help you. Let me help you up there. There you go. We need you. Especially you, sir. Wait, aren't you? Never mind. All right, gang. Our next stop, the next 60 years. But are we ready? How do we know? I look around me, then I know. And if we just Later. Look back, look around me, look to each other. Where you want me to look? Look, we really need to go. Wait, where did the music go? brand new day, I'm making my way. No matter what happens, I'm shaking my leg. Shaking it high, shaking it low. Off to the bay we go, go, go.
Kami bawa anda dari mana saja anda berada ke Marina Bay dan ke Padang bagi sambutan NDP 2025. Menampilkan 4 hos NDP tahun ini, Joaquim Gomez, Sonia Chiu, Abby Shankara dan Siti Khalija. Mereka juga ditemani para penari Stony Brothers, 59 penari dari ITE dan 100 peserta motivator dari khidmat masyarakat Taj. To the Padang for SG60, I'm Sonia Chiu. Hello, I'm Joaquim Gomez. I'm Siti Khalija, wishing all of you a great NDP. What's up, Singapore? I'm Abby Shankara, Singapore. Welcome to National Day Parade 2025. Let's put our hands together for our motivators from Touch Community Services, the Stony Brothers, and the ITE dancers. And you know, for SG60, we gotta go big. So for the first time ever, celebrations are gonna extend past the Padang to Marina Bay. On that note, Sonia, why not let's cut to Marina Bay right now. People over at Marina Bay, you might be on the screen, say hello. Fantastic view of the fireworks, the parachute jumps, and live performances coming your way. That's right, Joaquim. You know what? Padang, Marina Bay, doesn't matter where you are today. Can I hear you scream? Wow, that's fantastic. And of course, other than the Padang and the Bay, we're also sharing this special evening with the viewers back at home and overseas. We know your hearts are with us because this is home, truly. Tonight, we celebrate the dreamers that came before us, whose goals and aspirations shaped Singapore for the future generation. So here's what's to expect this evening. You will see local icons in the music scene and also newcomers who are taking the NDP stage for the very first time. Also, Sonia, not forgetting our performers who have been rehearsing really hard for this very special day. You know what? I can't wait. Me too. I'm really excited and I'm sure you guys are feeling the same. Now, I've just got one thing to ask. Singapore, are you ready? Ladies and gentlemen, please put your hands together to warmly welcome our Speaker of Parliament, Mr. Siang Kian Peng, and the members of Parliament. Mengetuai barisan anggota Parlimen di Perbarisan Hari Kebangsaan tahun ini, Speaker Parlimen Singapura yang ke-11, Encik Siang Kian Peng yang menyandang jawatan itu sejak 2 Ogos 2023. Dan beliau disusuli oleh Timbalan Speaker Encik Christopher De Souza dan Encik Jessica Tan. Dan juga para anggota Parlimen, Puan Mariam Jaafar, Encik Pritam Singh, Encik Tin Peling, Puan Sylvia Lim, Encik Syaril Taha. kita juga ada Encik Abdul Muhaimin Abdul Malik, Dr. Wan Rizal awal tadi, Encik Saktiandi Supaat, Encik Darryl David. Encik Hazrina Abdul Halim, Dr. Said Harun Al-Habsyi,
We hope you're having a wonderful time so far because today we have something really exciting in store for you to celebrate Singapore's 60th birthday. Absolutely. So we gotta go big like we mentioned before, right? So we're gonna start with the jump of unity, and that begins with the Republic of Singapore Navy's elite naval divers and, of course, crowd favorites, the Red Lions. You know what, guys? I've just got news. Our naval divers have just jumped out of the H-225 helicopter. Look up to the skies! Para pegawai pasukan penyelam tentera laut baru saja membuat terjunan dari helikopter H-225M pada ketinggian kira-kira 6,000 kaki. Pasukan penyelam tersebut kemudian melakukan terjunan bebas secara berurutan selama 3 saat sebelum membuka payung terjun masing-masing pada ketinggian kira-kira 5,000 kaki atas permukaan air. Dan ini dia kawasan mendarat para penyelam yang ditandakan dengan 6 pelampung air. Dari atas memang nampak kecil, oleh itu ia memerlukan kemahiran dan ketepatan yang tinggi. Inilah antara latihan yang perlu mereka lalui, antaranya kursus penyelam tempur Combat Diver Course CDC yang berlangsung selama 22 minggu. Kursus intensif yang menguji ketahanan fizikal dan juga mental. Para pelatih diperkenalkan kepada navigasi darat, pengendalian bot dan pelbagai ujian keyakinan di dalam air sebelum mereka diuji di litar halangan laut di mana mereka perlu memperoleh 95 mata dalam ujian kecekapan fizikal individu sebelum diiktiraf layak untuk cabaran selanjutnya. Dalam minggu yang digelar Hell Week pula, para pelatih menjalani tekanan fizikal secara berterusan dan juga cabaran secara berpasukan, antaranya simulasi situasi yang tidak menentu seperti dalam tempoh peperangan. Dan hanya separuh atau kurang dari itu yang berjaya melepasi ujian-ujian ini untuk meraih tempat mereka sebagai anggota elite frogmen. Itu dia antara latihan yang perlu dilalui pasukan penyelam tentera laut yang memang dikenali dengan kekuatan fizikal dan mental mereka. Dan buat pertama kalinya dalam NDP bagi meraikan SG-60, pasukan penyelam tentera laut dari RSN akan menyelaraskan terjunan ini dengan pasukan payung terjun Red Lions. Pasukan penyelam tentera laut akan terjun ke dalam kawasan perairan Marina Bay, manakala Red Lions pula akan mendarat di Padang bagi segmen yang dinamakan sebagai Jump of Unity atau terjunan perpaduan. Unit penyelam tentera laut MDU ini merupakan antara pasukan tempur utama dalam Angkatan Laut Republik Singapura. Dikenali dengan kekuatan fizikal dan mental mereka, pasukan penyelam tentera laut adalah sekumpulan individu elit dan di antara yang terunggul dalam Angkatan Laut Republik Singapura. Saudara, pasukan penyelam kali ini terdiri dari 7 pegawai Warren Angkatan Laut Republik Singapura. Dan di udara kini, para penyelam melakukan formasi terbang bertindih. Ini memerlukan koordinasi yang tepat dan kemahiran yang baik dalam mengendalikan payung terjun masing-masing. Formasi NDU terdiri daripada para pegawai dengan penghususan dalam pelupusan bahan letupan, pemusnahan dalam air, operasi keselamatan maritim dan operasi bot tempur. Bagi terjunan biasa, lazimnya mereka akan memakai jumpsuit yang diperbuat daripada bahan yang lebih ringan. Namun, untuk penyelam tentera laut yang akan melakukan terjunan operasi ini, mereka perlu memakai seragam khas dan membawa gear operasi seberat 60 kg. Hari ini, para penyelam NDU akan melakukan formasi yang dinamakan pendaratan combat. Kesemua 7 penyelam akan mendarat pada masa yang hampir sama. Cara mendarat sebegini digunakan pasukan khas untuk mendarat bersama dan gerak ke misi selanjutnya secepat mungkin. Ketika menghampiri paras 300 kaki nanti, mereka akan membentuk susunan untuk pendaratan berkumpulan menuju ke kawasan sasaran tepat di perairan Marina Bay, berhampiran Jambatan Jubilee dan di hadapan Esplanade. Nampaknya mereka bakal mendarat bila-bila masa saja di kawasan perairan Marina Bay. Dan ketika sudah di zon mendarat kelak, para penyelam harus segera melepaskan payung terjun masing-masing dan bersedia untuk berenang ke platform atau pelantar.
Baru saja mendarat para pegawai NDU kita dan mereka ada sekitar 6 minit saja untuk kumpulkan payung terjun naik ke pelantar untuk melakukan gabungan tabik hormat secara serentak bersama Red Lions yang akan mendarat di Padang sebentar nanti. Selamat mendarat ke semua pegawai elit NDU di Marina Bay. Tepukan yang paling gemuruh buat mereka. But hey, Singapore, if you thought we were done with the jump of unity, you thought wrong, because I have 2 words for you. Look up, the Red Lions are out! Terjun keluar dari pesawat C-130 Hercules pada ketinggian 10,000 kaki, The Red Lions. Di udara mereka membentuk formasi cincin. Anda lihat tadi 3 Red Lion yang terberat terjun dahulu sebelum yang lain menyusul dan membentuk formasi ini. Formasi cincin ini berlarutan lebih kurang 45 saat sebelum mereka melakukan bomb burst maneuver. Mereka berpecah bak sekuntum bunga yang mekar pada paras kira-kira 6,000 kaki dan ini untuk memastikan jarak yang selamat antara satu sama lain sebelum payung terjun dibuka. Dan anda lihat awal tadi Red Lions terjun bebas pada kelajuan purata 195 km sejam. Izzuan, berapakah had kelajuan maksima kalau di jalan-jalan utama Singapura? Saya rasa 90 km sejam saja, Syai. Bayangkan 90 km sejam saja dah laju, apatah lagi 195 km sejam. Dan payung terjun Red Lion ini yang anda lihat adalah square canopy yang memberi ruang untuk mereka terjun dari ketinggian 10,000 kaki atau lebih. Red Lions membuka payung terjun mereka dari ketinggian yang berbeza-beza untuk persembahan yang bakal anda lihat sebentar nanti, formasi yang dipanggil canopy stack atau kanopi bertindih. Mereka terbang dekat di antara satu sama lain untuk mempamerkan satu barisan. Pergerakan ini melambangkan kepentingan perpaduan, kerjasama dan semangat berpasukan dalam mencapai matlamat bersama serta mengatasi halangan secara berkumpulan. Saudara, pasukan payung terjun Angkatan Bersenjata Singapura yang lebih mesra dengan gelaran Red Lions sudah pernah beraksi di pelbagai lokasi di Singapura sejak tahun 80-an lagi. Contohnya Stadium Negara yang lama, pentas terapung Marina, Pit F1, Tua Payoh, Sengkang, Ghim Moh, Bishan. Malahan Red Lions menjadi peserta tetap di NDP sejak tahun 1989. Walaupun mereka pertama kali muncul secara rasmi di NDP pada tahun 1989, nama Red Lions itu sebenarnya dirasmikan pada tahun 1996. Red Lions sudah mula berlatih kira-kira 6 bulan sebelum beraksi hari ini. Dan ini termasuk terjunan di pangkalan udara tempatan untuk menilai kemahiran Red Lions yang tersenarai. Selepas itu, mereka akan menjalani latihan juruterbang kanopi dan latihan persiapan aksi terjunan dan perlu melakukan jumlah terjunan yang banyak di lokasi latihan luar negara. Setelah itu, Red Lions akan terus berlatih membuat aksi terjunan di Padang sewaktu raptai Perbarisan Hari Kebangsaan selama 8 minggu sehinggalah tiba tarikh 9 Ogos, iaitu hari ini. Saudara, Padang adalah zon mendarat yang kecil, 108 meter kali 78 meter. Maka itu Padang diklasifikasikan sebagai Kelas 1 Drop Zone. Maksudnya yang paling mencabar kerana lapangan mendaratnya yang lebih kecil dan ada halangan-halangan seperti bangunan Galeri Nasional, bangunan pencakar langit, ruang penonton, skrin yang besar. Jadi struktur-struktur ini menyulitkan teknik mendarat Red Lions. Ini dia baru saja mendarat dengan jayanya pegawai Warrant Master Chewing Sing, ketua pasukan kita yang telah melakukan 1,085 terjunan. Menyusul tidak jauh di belakang yang selamat mendarat. Pegawai yang kedua, pegawai Warrant pertama Galvin Chan, 942 terjunan.
Dan yang ke-30 untuk mendarat, pegawai Warren kedua Lee Kian Yong dengan 532 terjunan. Aksi yang sangat-sangat mendemarkan. Ahli payung terjun perlu kuat dari segi fizikal, daya ketahanan dan juga secara mental. Ini dia pegawai yang keempat, pegawai Warren kedua Billy Lim dengan 594 terjunan. Ini dia aksi mendarat bagi pegawai kita yang kelima, pegawai Warren kedua Chua Seng Boon dengan 980 terjunan. Kondisi cuaca dan hembusan angin juga mencabar pendaratan The Red Lions. Dan ini dia pegawai kita yang keenam, seorang pegawai wanita. Mendarat dengan selamat pegawai Warren kedua Sandy Wong dengan 700 terjunan. Dan yang terakhir iaitu yang ketujuh, pegawai Warren pertama Eugene Cho bakal mendarat. Beliau ni istimewa sikit kerana beliau merupakan jurugambar Red Lions yang mengenakan topi kedar kamera yang beratnya 3 hingga 5 kilogram. Selamat mendarat ke semua anggota pasukan Red Lions. Lambaian dan senyuman yang terukir di bibir para pegawai dan jika teruja penonton menyaksikan aksi terjunan yang mendebarkan awal tadi dari pasukan penyelam tentera laut dan juga Red Lions. Ini juga antara segmen tetap yang dinantikan para penonton kita di Padang dan di rumah saban tahun. Ini dia tepukan gemuruh bagi para pegawai Red Lions kita dan juga penyelam tentera laut sebentar tadi. Red Lions dan penyelam tentera laut mempamerkan kecemerlangan mereka dengan terjunan perpaduan atau Jump of Unity awal tadi. Dan kini kita nantikan gabungan tabik hormat secara serentak di Padang dan Marina Bay dalam detik perpaduan yang membanggakan. Ayuh Singapura, di mana sahaja anda berada, berikan sorakan semangat yang paling kuat dan tabik hormat buat pasukan Red Lions di Padang dan penyelam tentera laut Singapura di Marina Bay. Wow, what a way to mark Singapore's 60th birthday. That's right, it was truly heart-stopping. But you know what, guys? Let's harness the energy right now just for a few moments as we reflect on how far we've come over the last 60 years as one nation. And you know, on a more personal note, earlier on, we got all of you to write something meaningful on your placards. I see that a lot of you are doing it right now as well. Keep them close to you, because later on, you're going to show to the whole of Singapore what your wishes are. That's right, Sonia. And you know what, guys? Everything that we've achieved so far starts out as a wish or a dream, no matter how impossible that dream might be. For example, wanting to perform in a band for NDP. Hey, you know what? So giving you some history, 60 years ago, our founding Prime Minister, Mr. Lee Kuan Yew, and the MOE actually came up with the Band Project. And those bands actually performed for our very first NDP, held here in 1966, and gave us music. That's right, Joakim. From just 4 brass bands, we have over 200 bands now in Singapore. And through the Band Project, hundreds of thousands of students have had the opportunity to learn music regardless of their background. Now, you will see some of these bands perform today, but I got a question for you guys. What kind of instruments did you learn when you were younger at their age? Okay, I can play one instrument very well, the recorder. Okay, wait, anyone else? Abby? Well, I used to be able to play the trumpet, used to be. Yeah. And Joakim? Recorder, I'll go with castanets. Castanets? Simple.
Okay, you guys, I think we can create a band already. Why not, right? With you as the singer. With me as a singer, maybe. All right, maybe. let's go. But it's going to be really wonderful because in just a while you will see them take the stage, led by ME5, Ignatius Wang, who he himself got his start through the band project. So you guys, it's going to be an awesome moment where all of your eyes are on the stage right now. Please give it up for the Combined Schools Marching Band from Tanjong Katong Secondary School, Yuhua Secondary School, and West Spring Secondary School. People here at Padang, Marina Bay, wherever you are here in Singapore, when we say Majulah, you say Singapura. 1, 2, 3, Majulah! Semuanya bermula dengan satu impian, termasuklah impian membentuk projek pancaragam Singapura yang diusahakan bapa pengasas negara kita, mendiang Encik Lee Kuan Yew 60 tahun lalu. Dan ini dia impian yang direalisasikan. Persembahan pancaragam Perbarisan yang terdiri daripada 100 pelajar Sekolah Menengah Tanjung Katong, Sekolah Menengah West Spring dan Sekolah Menengah Yuhua. Ia diketuai konduktor pancaragam pakar ketenteraan 5 Ignatius Wang. I love to dance. I'm also embracing my culture, and that's why I keep showing up. I want to show the beauty of our shared art forms. I want to keep learning about the journey that shaped my identity, because in order to truly understand ourselves is to understand our origins, and that will allow us to better understand the people around us. I want to create a safe space for us to connect. We can freely express our feelings, protect the vulnerable from invisible threats, so that no one will feel unsafe online. I want us to take care of one another. I want to live life to the fullest, to make new friends, to make my friends and family proud. I want to ensure quality care reaches those who need it most, to really deliver that care to patients, and I can push myself and do greater things to make healthcare more affordable and accessible in Singapore. I want to show that music speaks, even when words can't. Music makes me feel good, because I found my voice in every note I play. Rakyat Singapura berkongsi harapan peribadi mereka dan juga harapan mereka buat negara yang tercinta. Our Singapore Wish. Naomi Gabriel Lee, pemain biola berusia 14 tahun, ditemani Jeremy Wong dan Yi An Zi dari Tang Ensemble. I want us to power the future with sustainability in mind. I've seen the impacts of climate change to the people around me, so if we want to fix it, the solution depends on you and me. I want us to keep spirit of reading alive. This is my heritage, you see. My father used to run a bookshop, so I want to keep my father's heritage business till the end. I want us to recognize that success means different things to different people. In this plumbing trade, right, success is the balance for me between I get my own free time and I get to earn money.
I want us to always work towards our full potential because I think people are a lot more capable than they think that they are. There will be days where it's a lot tougher than others, but you remind yourself why you are doing this, I think you'll be okay. I want us to build a stronger and united Singapore. Knowing that the community has shown me kindness and empathy that make me want to give back even more. I want us to be positive and live a life that's unstoppable. If I'm blessed to do something, give it my best shot because I may never have a chance to do it again. Ladies and gentlemen, please hold up your placards. Satu rakyat, satu suara, satu Singapura. Formasi SG60. Ladies and gentlemen, welcome to the National Day Parade 2025 as we proudly celebrate SG60, our Diamond Jubilee. The parade regimental sergeant major this evening is Senior Warrant Officer Lim Che Hui, Chief Master Trainer, Infantry Training Institute, and Brigade Sergeant Major, 5th Singapore Infantry Brigade. Alright. Ready. Go. Ulang. Lanjut. Stop. Alright. Dari kiri dan kanan. Cepat jalan. Light. Itu dia arahan yang dilakukan Sarjan Meja Regimen Perbarisan tahun ini, Pegawai Warren Kanan Lin Che Hui, Ketua Jurulatih Master Institut Latihan Infanteri. Masuk berbaris kini, kontinjen-kontinjen yang didahului kontinjen Angkatan Bersenjata Singapura SAF yang diketuai Kapten Stephen Cheng. Kontinjen Angkatan Tentera Laut Republik Singapura diketuai Pakar Ketenteraan 4 Fu Kok Cheng. Kontinjen Angkatan Tentera Udara Republik Singapura diketuai pula Pakar Ketenteraan 4 Tan Kawe. Kontinjen Kor Relawan SAF yang dipimpin Relawan SV4 Alin Pang. Dan kontinjen Pasukan Polis Singapura diketuai Timbalan Superintenden Polis Xiao Cheng Tian. Kontinjen Pasukan Pertahanan Awam Singapura dipimpin Kapten Ling Shi Hua. Turut berbaris, kontinjen Pertubuhan Belia Uniform dari NCC Darat Teng Tze Yu, dari MPCC Nurin Jazlina, Girls Brigade Ting Tze Jing,
Brigade St. John Singapura Lim Shu Sien dan juga Persatuan Pengagap Singapura Angelo Chu. Pasukan NCC Laut dan Udara Ma Chun Li, Loh Mirian Pasukan NCDCC, Pasukan Pandu Puteri Loh Mirian, Pasukan Pandu Puteri Talia Ang dan Persatuan Palang Merah Singapura Chong Eugene, Boys Brigade Singapura Chua Yong Kang. Berbaris masuk kini kontingen kumpulan sosial dan ekonomi, antaranya termasuk Pasukan Tindakan Rakyat dan Yayasan Komuniti PAP, Sembcorp Industry Limited, Singtel PSA, dan juga One Team SG, One Changi dan juga Citrium. Baris, Rusuh, Senja, Tak. Baris, Kekenan lo, Rus. Ladies and gentlemen, the parade commander will now take over command of the parade from the parade regimental sergeant major. Ini dia Komander Perbarisan tahun ini, Lieutenant Colonel Muhammad Firdaus Muhammad Ghazali. In 1966, Singapore stood together for our first National Day Parade. I was very proud I was able to represent Singapore, be able to don the uniform and represent the SAF to show the strength of our small nation. Times may have changed, but our unity remains the same. This year's NDP is something really special to me. It's a milestone, and I am proud to be part of something so much bigger than myself. It takes a whole village. Every rehearsal, every break, we are part of making that happen, and that's our pride. I felt honoured because we know that we are not just marching for ourselves. It is for the SCDF officers from the past and present. It's a celebration of who we are, young or old, front stage or backstage. We all march forward together as one Singapore. Everyone together. Kawalan kehormatan. Masuk. Baris. Baris. Hormat panji-panji. Hormat. Senja. Tak. Kawalan kehormatan. Dari kiri. Cepat jauh. Arahan telah dilaungkan dan kini kontingen pembawa panji-panji dan kontingen kawalan kehormatan diseru berbaris masuk menyertai kontingen-kontingen lain yang sudah berada di Padang. Inilah panji-panji SAF yang diusung dengan penuh hormat dan tertib. Ada 36 kesemuanya. Regimen panji-panji mewakili formasi atau unit dari keempat-empat cabang perkhidmatan dan memaparkan logo atau lencana masing-masing.
panji-panji adalah anugerah dan penghormatan yang tertinggi untuk mengiktiraf pencapaian unit-unit dalam bidang ketenteraan, latihan, kecekapan, pentadbiran dan khidmat masyarakat. Dan kontinjen pembawa panji-panji diketuai oleh pakar ketenteraan 3 Ong Sin Chui. Dari Padang kita ke Marina Bay, kelihatan juga 4 meriam 25 paun di atas pelantar M3G bergerak menuju ke Taman Melayan bagi upacara timbak hormat kepresidenan sebentar nanti. Timbak hormat kepresidenan sebentar nanti akan disempurnakan oleh para pegawai dari Batalion ke-24 Artileri Singapura di Taman Melayan. Ini dia 6 kontinjen kawalan kehormatan Angkatan Tentera Singapura, Angkatan Tentera Laut Republik Singapura, Angkatan Tentera Udara Republik Singapura, Perkhidmatan Digital dan Perisikan, Pasukan Polis Singapura, dan juga Pasukan Pertahanan Awam Singapura. Dan buat pertama kalinya tahun ini, Pasukan Pertahanan Awam Singapura SCDF menyertai kontinjen kawalan kehormatan di samping pasukan dari SAF dan SPF memaparkan perpaduan dan pertahanan mutlak Singapura. Kawalan kehormatan ke kanan laut. Terus. Kawalan kehormatan. Hormat panji-panji. Hormat senja. Tak. Baris Russo senja. Tak. Baris senang deh. The parade commander this evening is Lieutenant Colonel Muhammad Firdaus bin Muhammad Ghazali, Commanding Officer, Motorized Infantry Battalion Training Center, Motorized Infantry Training Institute. Ladies and gentlemen, our 4 talented singers, Pallavi, Hema, Kuwei, and Shai, will now lead a medley of familiar favorites: Singapura, Si Shui Changliu, Chan Mali Chan, and Sing A Nada. Singapura, oh Singapura, sunny island, sets in the sea. Singapura, oh Singapura, pretty flowers bloom for you and me. Come along, join the song and merry singing. Blend our voices, join in the chorus. Singapura, oh Singapura, pretty flowers bloom for you and me. Ladies and gentlemen, let's welcome our senior parliamentary secretaries, mayors, ministers of state. Baru saja tiba di Padang kini ialah para pemegang jawatan politik. Antaranya termasuk Cik Rahim Azam, Menteri Negara Kesihatan, merangkap penerangan dan pembangunan digital. Ada juga Encik Zaki Muhammad, Menteri Negara Kanan Pertahanan, merangkap kemampanan dan sekitaran. 你的笑容，友情的溪水慢慢流，流进了你我的心中。曾在球场边为你欢呼，你跌上我背负，夜里流星飞渡，想象着他日的路途，晚风听着我们壮志无数。 Ladies and gentlemen, joining us at the parade today are our cabinet ministers, Deputy Prime Minister, and
Senior Minister Mr. Lee Hsien Loong. Turut hadir ialah para menteri kabinet kita. Encik Ong Yi Kang, Encik Chan Chun Sing, Encik Lee Kuan Yew dan Encik Gan Kim Yong. Awal tadi juga Profesor Madya Dr. Faisal Ibrahim, pemangku menteri bertanggungjawab bagi ehwal masyarakat Islam. Buah hati sayang bagai telur dikupas. Chan Malichan, hey hey. Chan Malichan, hey hey. Chan Malichan, ketipu payung. Chan Malichan, hey hey. Chan Malichan, hey hey. Chan Malichan, ketipu payung. Present here with us at the parade today are our former presidents, Dr. Tony Tan Keng Yam and Madam Halimah Yaakob. Mari kita berikan tepukan gemuruh bagi para mantan presiden kita, Dr. Tony Tan Keng Yam dan Puan Halimah Yaakob, juga Menteri Kanan Emeritus Encik Goh Chok Tong. Let's give it up for our four talented singers and their amazing voices. Ladies and gentlemen, we are honored to welcome the distinguished leaders from various countries to the Padang as they join us in celebrating Singapore's 60th National Day. Representing the Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, let's welcome His Excellency. Kami juga mengucapkan selamat datang dan salam hormat buat para pemimpin dari luar negara yang hadir hari ini bagi meraikan ulang tahun kemerdekaan Singapura yang ke-60. Mewakili Perdana Menteri Malaysia, Dr. Anwar Ibrahim, kita juga ada Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Let's welcome His Royal Highness Tunku Mahkota Ismail, Regent of Johor, and Her Highness Cik Puan Mahkota. Dan kini pemangku Sultan Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim beserta isteri Cik Puan Mahkota Khalidah Johor. Dari Indonesia pula, salam hormat kami buat Presiden Republik Indonesia Encik Prabowo Subianto. Turut bersama kita hari ini dari Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah. Baris, Sade. Ladies and gentlemen, please rise for the arrival of our Prime Minister, Mr. Lawrence Wong. Mengumumkan kini ketibaan Perdana Menteri Lawrence Wong. Sorakan di Padang untuk Perdana Menteri kita Encik Lawrence Wong. Ini merupakan kali kedua Encik Lawrence Wong hadir di NDP dalam peranan yang baru digalasnya sebagai Perdana Menteri Singapura sejak Mei tahun lalu. Baris, hormat Perdana Menteri. Hormat. Senja.
Senja! Prime Minister Lawrence Wong will now take his seat. Encik Lawrence Wong adalah Perdana Menteri Singapura yang keempat dan juga Menteri Kewangan kita. 11-13 tahun berkhidmat dalam politik, beliau dilantik sebagai Perdana Menteri selepas Encik Lee Hsien Loong, Encik Goh Chok Tong dan mendiang Encik Lee Kuan Yew. Boys, senang deh. Hui. Since 2018, I have been working as a space research scientist in the US. I haven't had a lot of opportunity to go back because of the long distance. Moving out of Singapore into a new country, it is a little bit of a worry if the children would be able to adapt into a new education system. It was very hard to leave Singapore for the first time because it meant leaving my parents behind and to not spend this precious time with them when they're growing older. One thing I really value about Singapore is this sense of community. It almost feels like we are a little kampong. It's always difficult to leave that village when you leave Singapore. Singapore will always be my home because that's where I grew up and that's where all my memories were made. The minute I get back to Singapore, it all comes back. You know those kind of feeling when you know that when you're home, and I don't think there's a word that can describe that kind of feeling. With so many things happening around the world, it is always comforting to know that my family and I can always come back to Singapore and call it home. I want us to continue progressing as a country that will always be safe for all. I hope Singapore can continue to be stable and united. Happy birthday, Singapore. Happy 60th birthday, Singapore. Ahead, kumpulan choir diwakili para pelajar Sekolah Menengah Greendale dan Voices of Singapore diringi pancaragam gabungan 100 anggota dari Angkatan Bersenjata Singapura, Pasukan Polis Singapura, Pasukan NCC dan Pasukan NPCC. Boys, sedih. Ladies and gentlemen, please rise and welcome the arrival of the President of the Republic of Singapore, Mr. Tharman Shanmugaratnam. Mengumumkan kini ketibaan Presiden Tharman Shanmugaratnam.
President, hormat, senjata. Baris, Rusuh, senjata. Ladies and gentlemen, please remain standing. From the RSAF 6F-50 Di angkasa sebentar saja nanti 6 jet pejuang F-15 SG Eagles akan membelah udara dengan aksi gerakan letupan bom burst diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Iskandar, pegawai pemerintah Skuadron 142. Diikuti 4 jet pejuang F-16 Fighting Falcons diketuai Lieutenant Colonel Jason Lau, pegawai pemerintah Skuadron 143. Terbang megah bersama dalam formasi Diamond bagi meraikan sambutan Jubli Intan Negara. Ayuh kita ke kokpit Lieutenant Colonel Muhammad Iskandar. Good evening, Singapore. It is our honor to fly the enhanced salute to the nation. Happy 60th birthday, Singapore. Now look up to the skies. And here they come! Ladies and gentlemen, please be seated. Mr. President, the parade is formed up, ready for your inspection, sir. Presiden Tarman kini diiringi Komander Perbarisan Lieutenant Colonel Muhammad Firdaus Muhammad Ghazali untuk memeriksa perbarisan. Sementara itu, tembakan meriam 21 das dilepaskan. Ia juga dikenali sebagai tembak hormat kepresidenan, kehormatan tertinggi buat seorang ketua negara. Ini dia Ketua Kontingen Kawalan Kehormatan SAF, Major Aaron Lee. Saudara, setiap daripada 6 kontingen kawalan kehormatan yang mengiringi panji-panji SAF terdiri dari 60 anggota dan dipimpin oleh seorang panglima kontingen serta seorang timbalan panglima.
Presiden Tarman sedang berbicara dengan pegawai dari kontingen Angkatan Tentera Singapura yang dianggotai Batalion Komando Pertama. Ini pula para pegawai dari kontingen Angkatan Tentera Laut Republik Singapura. Mereka terdiri daripada para pegawai unit penyelam. Selanjutnya, kontingen Angkatan Tentera Udara Republik Singapura terdiri dari para pegawai lelaki dan wanita dari Unit Penjanaan Kuasa Udara dan Unit Latihan Tentera Udara. Ini dia kontingen kawalan kehormatan yang keempat, kontingen perkhidmatan digital dan perisikan dari Unit Perisikan Bersama C4 SAF dan Pertahanan Siber. Kontingen Pasukan Polis Singapura diwakili para pegawai lelaki dan wanita dari Unit Latihan Polis, Polis Trafik, Jabatan Operasi, Division Polis Bedok dan Ang Mo Kio. Dan buat pertama kalinya menyertai kontingen kawalan kehormatan, ini dia kontingen Pasukan Pertahanan Awam Singapura dari Unit Ibu Pejabat SCDF, Akademi Pertahanan Awam, Division SCDF pertama hingga keempat dan Division Marine SCDF. Selesai sahaja memeriksa perbarisan, Presiden Tarman kini dibawa menaiki kenderaan istiadat untuk mengelilingi Padang, membawa beliau lebih dekat lagi dengan para penonton yang memberikannya tepukan gemuruh. Dan ada juga yang melambai-lambaikan bendera kecil negara kita sebagai tanda hormat dan mencerminkan semangat patriotisme pada hari istimewa ini. Senyuman jelas terpancar dari wajah seorang ketua negara. Gembira dapat bersua dengan rakyat sekalian. Meraikan pencapaian negara bersama rakyat berbilang kaum dan agama, tidak mengira latar belakang mereka. Sebelum menggalas tanggungjawab sebagai Presiden, Encik Tarman memegang pelbagai portfolio yang menerajui pembentukan dasar-dasar ekonomi dan sosial negara. Encik Tarman menyertai penguasa kewangan Singapura MAS pada tahun 1982 sebagai seorang pakar ekonomi dan kemudiannya menjadi pengarah ekonomi.
Selain daripada tempoh 3 tahun di Kementerian Pendidikan antara 1995 dan 1997, beliau kekal di MAS sehingga 2001 dan akhirnya dilantik sebagai Pengarah Urusan Penguasa Kewangan Singapura. Presiden Tharman memulakan kerjaya politiknya dalam pilihan raya umum 2001 bertanding di generasi Jurong sebagai sebahagian daripada pasukan 5 anggota Parti Tindakan Rakyat PAP. Beliau mengetuai pasukan tersebut dalam pilihan raya berikutnya dan memenangi majoriti besar. Sepanjang 22 tahun, beliau memegang pelbagai portfolio kementerian termasuk pendidikan dan kewangan. Beliau berkhidmat sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Penyelaras bagi Dasar Ekonomi dan Sosial selama beberapa tahun dan akhirnya dilantik sebagai Menteri Kanan. Pada Julai 2023, Encik Tharman meletakkan jawatan sebagai anggota PAP, mengundurkan diri dari Parlimen serta semua jawatan dalam pemerintah untuk bertanding sebagai calon dalam pilihan raya Presiden 2023. Beliau berkempen atas dasar hormat untuk semua, mencerminkan perjuangan beliau selama ini untuk mengiktiraf setiap kemahiran dan sumbangan serta mengukuhkan amalan kemajemukan budaya. Dengan pengalaman lebih 20 tahun dalam perkhidmatan awam, Encik Tharman cukup ramah dengan para penduduk dan merupakan tokoh yang amat disegani di dalam dan luar negara. Sebentar nanti, pasukan kawalan kehormatan akan melepaskan tembakan feu de joie bagi meraikan sambutan ulang tahun negara. Feu de joie bermaksud tembakan kemeriahan dalam bahasa Perancis dan ia dipersembahkan untuk menggambarkan kemeriahan dan perayaan. Kehormatan akan tembak feu de joie. Isikan peluru. Hormat. Tembak. Isikan lagi. Hormat. Tembak. Isikan lagi. Hormat. Tembak. Kawalan kehormatan. Datang. Senja. Tuh. Kawalan kehormatan. Rusuk. Senja. Tuh. Mr. President, may I have your permission to march off the parade after the aerial tribute to our nation by the Republic of Singapore Air Force. Sir. Our president will now take his seat. Sing a song for Singapore. With every generation, there's more to be grateful for. So come and sing. Sing a song for Singapore. You're my brother, you're my sister. Baris, senang deh. Hui.
to celebrate Di angkasa sebentar saja nanti, jet-jet pejuang F-15 SG Eagles akan membelah udara dan memecut naik secara serentak dalam aksi vertical climb. Diikuti pula dengan jet-jet pejuang F-16 Fighting Falcons membentuk formasi silang berlian atau Diamond Cross Maneuver khas bagi meraikan ulang tahun ke-60 negara kita. Display of 4 F-16 Fighting Falcons in a diamond formation. Watch as they execute a Diamond Cross Maneuver. Happy birthday, Singapore! Boys, sedih! Siap! Kawalan kehormatan, diam! Yang lain, jula, senjata! Boys akan berjalan keluar dalam masa cepat. Kawalan kehormatan dahulu. Kawalan kehormatan ke kanan. Yang lain ke kiri dan ke kanan. Swing! Mendahului kontingen-kontingen berbaris keluar ialah kontingen panji-panji dan kawalan kehormatan. Panji-panji merupakan bendera yang pada asalnya digunakan untuk tujuan pengenalan semasa pertempuran. Panji-panji ini dibawa ke medan perang, menjadi titik perimpunan bagi tentera dan seringkali menjadi lokasi pertahanan terakhir. Oleh kerana kepentingannya, satu kumpulan anggota dikenali sebagai kawalan kehormatan telah ditugaskan untuk melindungi panji-panji setiap kali ia dibawa ke medan perang. Kini panji-panji lebih bersifat simbolik, namun ia tetap menjadi lambang kepada sejarah, kehormatan dan tradisi sesebuah institusi. Panji Negara, Angkatan Tentera Darat Singapura, Angkatan Tentera Laut Republik Singapura, Angkatan Tentera Udara Republik Singapura dan Pertahanan Digital dan Risikan memaparkan reka bentuk bendera negara dengan lambang perkhidmatan tertera di penjuru bahagian bawah di sebelah kanan. Regimen Panji-Panji mewakili formasi atau unit dari keempat-empat cabang perkhidmatan dan memaparkan logo atau lencana masing-masing. Ia dibawa oleh Regimen 36 pembawa Panji-Panji dan diiringi Regimen 36 pengiring Panji-Panji. Kontingen kawalan kehormatan termasuk pengiring panji-panji merangkumi 120 pegawai. Segmen Perbarisan dan Istiadat yang anda baru saksikan lebih gah tahun ini dengan 40 kontingen, iaitu yang paling banyak bagi NDP yang diadakan di Padang sejak 1990. Memimpin perbarisan keluar dari Padang kini, Komander Perbarisan Lieutenant Colonel Muhammad Firdaus Muhammad Ghazali. Diikuti pula oleh Sarjan Major Regimen Perbarisan Pegawai Warren Kanan Lim Chie Hui. Kita lihat kini 36 panji-panji dibawa berbaris keluar oleh kontingen pembawa panji-panji yang diketuai pakar ketenteraan 3 Ong Sin Chui. Kontingen Kawalan Kehormatan Angkatan Tentera Singapura yang dianggotai Batalion Komando Pertama dipimpin Major Aaron Lim.
Kontingen Kawalan Kehormatan Angkatan Tentera Laut Republik Singapura ini pula terdiri daripada para pegawai unit penyelam yang diketuai Major Justin Kwan. Anda lihat kini kontingen Kawalan Kehormatan Angkatan Tentera Udara Republik Singapura terdiri daripada para pegawai lelaki dan wanita dari unit penjanaan kuasa udara dipimpin pakar ketenteraan 5 Toh Hong Kwan. Dan seterusnya, kontingen Kawalan Kehormatan dari Perkhidmatan Digital dan Perisikan dianggotai para pegawai dari Unit Pertahanan Siber, Unit Perisikan Bersama, C4SAF dan Unit Pendigitalan. Kontingen Kawalan Kehormatan keempat ini diketuai pakar ketenteraan 5 Jasper Kwek Chimpeng. Kontingen Kawalan Kehormatan kelima ini ialah kontingen Pasukan Polis Singapura. Pegawai-pegawai lelaki dan wanita ini dari Unit Latihan Polis SPF yang diketuai Timbalan Superintendent Polis Alex Chu. Yang membuat kemunculan sulungnya tahun ini, kontingen Pasukan Pertahanan Awam Singapura dianggotai para pegawai dari Ibu Pejabat SDF, Akademi Pertahanan Awam, Division Darat, Division Marine, mereka dipimpin oleh Major Lee En Hao. Saudara, tahun ini kita bawa perbarisan lebih dekat kepada penonton. Kontingen daripada Angkatan Bersenjata Singapura, Pasukan Home Team, Kor Sukarelawan SAF dan Pertubuhan Belia Beruniform bersedia untuk onward march. Mereka berbaris masuk ke geladak penonton. Lambaian dari para penonton dan para pegawai yang berbaris masuk ke geladak penonton, mereka membawa bersama semangat perpaduan dan komitmen untuk maju ke hadapan sebagai satu negara, satu rakyat, satu Singapura. Dan berbaris keluar kini, kontingen Kumpulan Sosio dan Ekonomi, Parti Tindakan Rakyat dan Yayasan Komuniti PAP diketuai Encik Zulkarnain Abdul Rahim. Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan NTUC diketuai Cik Nur Irdawati binti Jamaluddin. Dan kontingen Capital Limited diketuai Encik Andrew Whitmarsh. Dari Sembcorp Industries Limited dipimpin Encik Kwek Chen Wei. Dari OSIM International Private Limited, kontingen ini diketuai Encik Lawrence Lee. Kontingen Singtel pula dipimpin Encik Lionel Cheng. Dari DBS dan POSB, kontingen ini pula diketuai Encik Kyle Ang Kai Chie. Kontingen seterusnya PSA International diketuai Encik Kim Mien Kun.
Kontingen Persatuan Rakyat PA diketuai Encik Fong Yung Tiong. Dan One Team Singapore dipimpin Encik Morris Sim. Dan dari Grab pula, kontingen ini diketuai Encik Edmund Tan. Berikut ini kontingen One Changi by Changi Airport diketuai Encik Brian Lam. Seterusnya dari Propnex Realty, kontingen ini dipimpin Encik CJ Teo. Kontingen Citrium Limited diketuai Encik Muhammad Nur Farhan bin Abdul Aziz. Dari EU Holidays pula, kontingen ini dipimpin Encik Ong Han Chie. Kontingen Sets diketuai Encik Daniel Low. Kontingen Goodhood.sg dan Digital Kampung dipimpin Encik Tong Siu Kyo. Dan kontingen yang terakhir, Shopee, diketuai Encik Kevin Chia. Muzik untuk segmen Perbarisan dan Istiadah dipersembahkan oleh pancaragam gabungan dari pasukan Polis, NPCC, SAF Central Band dan NCC Command Band. Ia diketuai pengarah muzik dan konduktor pancaragam pakar ketenteraan 5 Ignatius Wang. Dan drum major pancaragam pakar ketenteraan 2 SAF Jesh Chua. Staf Sarjan Kanan SPF Muhammad Faisal Banjui. Staf Sarjan NCC Siu Kai Tzu. Dan Sarjan MPCC Tang Chi Cheng. Pancaragam gabungan mempersembahkan lagu bertajuk A Diamond Celebration, gubahan pakar ketenteraan 2 Gordon Tan dari pancaragam SAF. Lagu perarakan baru ini dicipta khas untuk meraikan Jubli Intan Singapura serta meraikan 60 tahun projek pancaragam sekolah yang telah melahirkan generasi demi generasi pemuzik muda tanah air. Persembahan ini amat bermakna kerana ia turut meraikan ulang tahun ke-100 pancaragam pasukan Polis Singapura, sebuah legasi muzik dan khidmat yang gemilang. Our next segment, the mobile column, was... Kini segmen kontingen kenderaan membuka tirainya. Ia kembali dengan lebih gah dalam NDP tahun ini sejak 2019 di Padang. Segmen ini pertama kali diperkenalkan dalam NDP tahun 1969 dengan 18 kereta kebal EMX mencerminkan tekad kita untuk mempertahankan Singapura. Dan bagi meraikan SG 60 tahun ini, kontingen kenderaan bertemakan kekuatan kita, warga kita, masa depan kita, memaparkan gabungan kekuatan dan keupayaan teknologi canggih Angkatan Bersenjata Singapura, Home Team dan penguasa kelautan dan pelabuhan Singapura. Kontingen kenderaan kali ini juga meraikan komitmen generasi demi generasi rakyat Singapura untuk membangunkan keupayaan, keselamatan dan pertahanan Singapura. Dan buat pertama kalinya, segmen ini dipersembahkan dalam format yang baharu. Ia akan menyepadukan pertunjukan udara dan darat di Padang serta St. Andrews Road dengan aset-aset maritim di Marina Bay. Bagi menjayakannya, sebanyak 170 aset dipamerkan kali ini dan dijayakan oleh lebih 800 peserta dan pegawai sokongan daripada agensi-agensi yang mengambil bahagian kali ini. Ia akan dibagi-bagikan dalam 4 segmen mengikut tema masing-masing. Aset-aset terpilih juga akan dipandu masuk ke kawasan Padang untuk membolehkan para penonton di sini melihatnya dengan lebih dekat lagi. Maka itu bermulanya kini bahagian pertama dengan tema mempertahankan negara kita, memaparkan keupayaan Angkatan Bersenjata Singapura untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dan ini dia kontingen kenderaan kali ini dipimpin oleh Lieutenant Colonel Perkhidmatan Negara Alex Chan yang menaiki kereta kebal tempur utama Leopard 2SG.
Ini dia kumpulan pertama aset-aset yang memaparkan kekuatan pertempuran berperisai kita dengan kuasa tembak dan perlindungan yang hebat serta keupayaan bergerak di atas apa sahaja bentuk permukaan dengan ketangkasannya di medan pertempuran. Inilah dia kejayaan pemulihan berperisai Leopard. Penonton di Padang juga tidak sabar untuk menantikan apakah aset yang akan dipaparkan sebentar nanti. Seterusnya, ini pula kereta kebal yang dinamakan kenderaan tempur berperisai Hunter yang beroperasi secara digital sepenuhnya. Ia dilengkapi dengan meriam 30mm dan sistem misal yang canggih. Dongak ke langit untuk saksikan terbang lalu jet pejuang F-15 SG Eagles oleh Angkatan Udara Republik Singapura. Itu dia tadi pengangkutan tangki pelbagai peranan A330 MRTT oleh Angkatan Udara Republik Singapura. Kita alihkan tumpuan kita ke darat pula kini dengan kenderaan-kenderaan infanteri iaitu kenderaan pengangkut infanteri T-Rex yang menyediakan perlindungan dan kuasa tembak membolehkan infanteri kita bergerak lebih selamat dan pantas menuju sasaran. Dan ini pula kenderaan sokongan tempur terlindung Belrex yang menyediakan sokongan pertempuran bagi infanteri bermotor SAF dengan kuasa tembakan, perlindungan dan pengawasan situasi yang lebih baik. Seterusnya kita ada kenderaan penyerang ringan yang lebih pantas dan cekap yang mempunyai keupayaan untuk memusnahkan kenderaan lebih besar termasuk kereta kebal.
Lihat saudara, generasi ketiga mobiliti M3G membuka tanjakannya untuk membentuk jambatan terapung. Seperti yang anda saksikan dalam tembak hormat kepresidenan awal tadi, M3G menyediakan keupayaan jurutera tempur yang khusus dan boleh menanggung berat sehingga 150 tan. Di udara pula terbang unggul helikopter tentera laut Seahawks Corsi S-70B, di antara yang tercanggih di dunia. Di sampingnya helikopter penggempur AH-64 di Apache yang mampu digunakan untuk pelbagai misi apa jua cuaca. Juga helikopter H-225M dan CH-47 Chinook mengangkut barangan keperluan perang dan para tentera kita. Di samping itu juga kita ada kenderaan udara tanpa pengendali V-15 atau V-15 yang boleh mengesan ancaman dari jauh, membolehkan artileri kita termasuk sistem roket artileri mobiliti tinggi HIMARS dan howitzers untuk memusnahkan sasaran sejauh jarak 70 km. Dan seterusnya sistem roket artileri mobiliti tinggi HIMARS iaitu sistem ketepatan senjata yang dikendalikan artileri Singapura. HIMARS direka untuk melindungi kru operasi daripada kepulan gas, serpihan pelancar roket dan tembakan senjata kecil. Dan seterusnya kenderaan-kenderaan isyarat rangkaian yang bantu menghubungkan aset-aset ketenteraan kita di medan perang. Dan ini pula adalah kenderaan sokongan khidmat pertempuran yang memastikan keberlangsungan operasi kenderaan-kenderaan ketenteraan kita, kenderaan pemulihan beroda dan kenderaan kargo mobiliti tinggi bagi bahan pembakar. Dan kini ditampilkan pula sistem peluru berpandu Aster 30 dan pertahanan udara berpangkalan di darat Spider bersiap sedia untuk memastikan keselamatan kawasan udara kita sepanjang masa. Menaiki kenderaan berpantau semua rupa bumi Bronco di Padang ialah Sarjan Meja Kontingen Kenderaan Pegawai Warrant Master Lokia Fai. Ini dah kapal permukaan tanpa pemandu tadi. Dan kembali ke udara, saudara, pesawat pengangkutan Hercules C-130 dan pesawat peronda Marine Fokker 50 yang digunakan dalam misi-misi bantuan kemanusiaan dan pemantauan maritim. When we deploy for such a humanitarian mission, everyone is part of the same team, and no matter the mission, no matter the complexity, no matter the unique circumstance of every mission, it boils down to ensuring that your fundamentals are always prepared. In these missions, there are always a lot of uncertainties. How long will we be here? It was a certain level of sacrifice, both at the individual level as well as the family level. At the end of the day, we know what our duties are, and you find meaning in your job. And I think that's what keeps us going. Di Marina Bay pula, kapal-kapal polis pengawal pantai menerajui usaha keselamatan kawasan pantai. Kapal bomba respons pantai SDF ini pula memberi bantuan dalam senario kecemasan maritim dan kapal penguasa kelautan dan pelabuhan Singapura MPA menyediakan kawalan operasi.
dia aset-aset tentera laut kita yang digunakan dalam operasi untuk memastikan kawasan perairan kita selamat. I believe that all of us wear different uniforms. Home team and whole of government, we come together. That is why we do these exercises to learn each other's strengths and see how we complement each other. Palm Ladder Chief 42 Echo to our center, responding to location. Victor 1 Roger, proceeding from station. Come guys, let's go! Hurry up! We come together always to encourage each other and work together, and we can see where we can assist each other in times of need. I believe that it's the one goal we all have, that we want to help people. So I think that is what keeps us bonded and always working towards the goal. We have what it takes to actually do what we can to keep our loved ones safe and also Singapore safe. Kembali ke kawasan Padang kini, kita lihat kumpulan motosikal Panglima Markas Polis Tentera SAF, SCDF dan Polis Trafik dalam formasi dan koordinasi pergerakan yang seiringan. Seterusnya, kenderaan respons dilindungi peacekeeper dari SAF yang menjalankan operasi-operasi menjaga keamanan SAF. Ia bekerja rapat dengan pasukan respons kecemasan SPF dan kenderaan penyerang taktikal. SAF dan pasukan home team bersiap sedia untuk bertindak bagi menangani apa jua ancaman keselamatan awam. Seterusnya ialah pump ladder elektrik SCDF dengan mesin modular lawan api bagi memadamkan kebakaran dari jauh. Ada juga kenderaan bomba generasi 6, iaitu antara penambahan aset terbaru SCDF, dan juga kenderaan Red Rhino generasi 6. Usually di belakang ialah ambulans generasi ke-7 yang selalu bersedia untuk respon bagi sebarang panggilan kecemasan perubatan dan menyelamatkan nyawa. Bersama-sama para pegawai kita dari SCDF, SPF dan SAF bekerjasama untuk pastikan Singapura terus selamat dan sejahtera. I know that many of them, especially those in the uniform services, still have this duty honor country in them. For the new generation, they need to be prepared mentally and physically to attend any call. We cannot teach somebody to have a good character, but we can show through examples. The foundation set by our seniors is important for us to build upon. Because the foundation was built previously and is strong, it's up to me to achieve it in a better form. The veterans have taught me a valuable lesson. You don't have to be like me, but they have to train the next generations better than me. That is to upkeep what has already been installed and continue to find new ways and build new tracks. It is about doing your job to your best of your ability. The young ones, they have to perform in a different context, so you can expect that they will do things a bit differently from you. I hope the new generation will continue my service and to do better than my era. The standards will never drop. The passion to serve always be there because the uniform we wear is very sacred. Segmen terakhir ini pula menjadi penutup bagi aset ketenteraan 2025, segmen dari generasi ke generasi. Ini dia Lieutenant Colonel Perkhidmatan Negara Alex Chan kembali untuk mengetuai konvoi, kali ini bersama anaknya Chang Jin Hoi. Menyusuli mereka, para veteran dari SAF dan Home Team yang telah berkhidmat sepenuh hati untuk Singapura. Mempersembahkan para veteran kita. Antaranya bersama kita hari ini, veteran yang paling senior berusia 95 tahun, Staff Sergeant Bui Xiao Kiat dari SAF. Beliau pernah bertugas di atas kapal tentera laut yang pertama, RSS Panglima. Yang ini pula Staff Sarjan Kanan Cynthia Ang, pernah menjadi di antara anggota pasukan kawalan isteri mantan Presiden Benjamin Sheares.
dan pegawai Warren Kanan Pertama Jimmy Tan di antara pegawai pasukan bertindak operasi bencana Hotel New World. Dan juga pasangan ayah dan anak yang bakal dipaparkan dalam klip video sebentar nanti. Terima kasih di atas segala jasa dan bakti yang telah ditabur sepanjang tempoh perkhidmatan. Ayuh kita berikan tepukan gemuruh kepada para veteran kita serta semua anggota perkhidmatan lelaki dan wanita dari setiap generasi. Inilah kekuatan kita, rakyat kita, masa depan kita. As a kid, I look up to my father. He inspired me and I wanted to be just like him. As a father and a leader, things changed a lot for me. I have this soft spot in my heart for not only my sons, but also the students or the trainees that I'm training. And then knowing, understanding that they are learning and growing up. I think every decision I make is a shared one, because it affects my family too. And that's also the reason why I try very hard to show them why we need to serve. By contributing to the safety and security of Singapore, I'm also maintaining a safer and secure home for my family. I have to sacrifice a bit of family time to work. It doesn't feel very good sometimes, but I know that they are well taken care of. And for me, leaving a legacy, well, by having him is a legacy. Be it one of the day, whether he continues to serve in SAF or any other form, or pursue his own interests. I mean, if my three boys were to walk down this path, I will give them my 100% support. I'll make sure they continue this legacy and be proud and create their own legacy also. Berakhir sudah segmen kontingen aset ketenteraan darat, udara dan marin. Saudara, sudahkah anda bersedia untuk segmen persembahan? Kami mulakan pertunjukan SG60 NDP 2025. Kita buka tirai persembahan dengan lagu tema NDP tahun ini. Here We Are, Charlie Lim dan Kit Chan. Threads of a tapestry, a house full of love. Every voice is a story, waiting to unfold, to be seen, heard and known. How differences will make us whole. Here we are. Together, our spirits forever. Look how far we have come. Here we are. No matter the weather, the storms and changes, wave your flag in the sun. Here we are. Through the fire, we can live our hopes and dreams. Here we are. This is what home means to me. Good evening, Singapore. Please welcome the one and only Kit Chan. When we sail through seasons of change, our journey's not over. I'm so glad you're my neighbor. To each other as we face the unknown. Just know you're never on your own. Here we are, and this together, the spirits forever. Look how far we have come. Here we are, no matter
Here we are. This is what home means to me. Wave your flag in the sun. Look how far. This is what home means to me. Lagu tema NDP 2025, Here We Are, lagu dan lirik hasil nukilan Charlie Lim dan Chok Kerong, paduan suara Ki Chan dan Charlie Lim. Diiringi para pemuzik berbilang bangsa dan para penari dari The Music and Drama Company. Mari kita, rakyat Singapura, sama-sama menuju bahagia. Cita-cita kita yang mulia berjaya. Singapura, marilah kita bersatu dengan semangat yang baru. Semua kita berseru. Majulah Singapura. Onward, Singapore. Majulah Onward, Singapura. Majulah Singapura. Pertunjukan NDP 2025 berpaksikan lirik lagu Kebangsaan Singapura. Pertunjukan ini turut menampilkan siri filem pendek yang saling berkait sepanjang persembahan. Vignet naratif ini menggambarkan cabaran yang telah kita harungi sebagai sebuah negara sepanjang 60 tahun. Juga nilai-nilai murni yang akan terus memandu kita maju ke hadapan. Saksikanlah kisah-kisah individu yang menjadi inspirasi persembahan malam ini yang diilhamkan pengarah persembahan Bu Chung Feng. Amatilah kini persembahan NDP 2025 bersempena ulang tahun kemerdekaan Singapura yang ke-60. Kita donda Singapura, mari kita semaikan hidup ini. Tema my island, forever my city. Mari kita semaikan hidup ini dengan belah dengan keadaan yang huru-hara. Niat kami tetap ikhlas tenang, pelan-pelan kayu hati terang bersama. Tak kisah dari mana you come from, 60 years belum many phases. Kampung spirit listen people not place. Dalam kehidupan yang penuh riwayat, semua menari ronggeng rakyat. Dalam kehidupan yang penuh riwayat, semua menari ronggeng rakyat. Sudah berdondang dan beronggeng rakyat, kita nyanyi bersama lagu ini, Muneru Baliba. Number senda ada victory, yeah. Una kena enakini, kana vana jema klobi kuri. Edergalan prograsi yang kaya pedi. In the nimra mano number living a dream. Pudu madram, pudu kala munere Singapura.
Ayuh, kita terus bangkitkan semangat warisan yang dikongsi bersama oleh semua rakyat Singapura. Lagu ini pasti anda kenal, Jinklina oleh Syai, diiringi Edi Rasidi di gitar, Curan Lee di piano dan Linet Sia di biola. We both know, like a familiar hello. In our streets and in our homes, it's something that we both know. In our streets and in our homes, it's something that we all know. Does this remind you of a song? Here's a little something to sing along. Jinklina, Jinklina, yo querer casar. Jinklina, yo querer casar. Let's go. Casa não tem porta, dona cai no cupação. Casa não tem porta, dona cai no cupação. And it goes like this. A little bit of this and a little bit of that. And one, two, three, para no bem. Again, again. Harmonia, 5, 6, 7, 8. Edi Rasidi di gitar. Curan Lee di piano dan Linet Sia di biola. Hey Singapore! Let's clap along for our Singapore cowboy and anyone who has dared to dream. I was born a half a world from Nashville, Tennessee, where all year long the summer breezes blow. And while my friends are flying kites and planting bonsai trees, I got high on country radio. Singapore cowboy, so far from my home. Bright stars and guitars, but none of my own. Singapore cowboy, where do I belong? Won't you Singapore cowboy another lonely song? Itu dia Tabitha Nauza dengan Singapore Cowboy, lagu ciptaan Matthew Tan, penyanyi country western Singapura yang pertama. Jewel on the ocean, a gem upon the sea. Where the future isn't open, but the land of destiny. Set our sights into the wind, sail the seven seas. Climb the highest mountain
pertunjukan bunga api menambahkan lagi kemeriahan sambutan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Singapura yang ke-60. Lagu tema NDP 2009, Electrico, What Do You See? So the old one wasn't high enough? It needs to be much higher for the Olympics. Mari, tolong bapak. Tapi beratlah. Alah, mari. 1, 2, 3.拿你虾给我，外面很多人在等。妈，没有嘞，我去海边抓。不用，我今天刚有看到的。妈，真的没有。我是不是已经拿出来了啊？எல்லாம் உன் நல்லதுக்கு தான் ஜே. Upcycling is the future. With your support, we can transform these old items into something new and exciting. It's impressive, but are we ready for a corporate order of this size? Gua mau balik mata. Jumpa lagi ya. Mak, tengok. Tengok ni. Wah, apa yang awak kutip nari? Apa lu ajar anak lu bawa balik sampah? Apa yang sampah? Benda ni semua kotor kan? Tak tahu dulu ini siapa punya. Dahlah bang, jangan pedulikan dia. Mari. Masuk. Yani masih kerja? Hari ni Yani balik lambat. Ayah tak payah tunggulah. Kenapa kerja tu semua kau buat sendiri? Ayah jangan risau. Yani okey. Any news on the nomination for the Olympics? 李金兰女士吗？是我，什么事吗？上个月我同事跟你谈关于搬迁的事，有什么问题可以打电话给我们。去换衣服。You are a smart kid, but your results aren't showing it. Have you thought about what you want to do in the future? What future? Someone like me has no future. Don't say that. Things may not look so bright at the moment. It will be a moment of anguish. You see the whole of my adult life. But it will get better. We're here for you. Okay? Kehidupan pasti ada ujiannya, tetapi dengan impian, usaha dan doa, pasti ada jalannya. I Will Walk With You. Persembahan oleh choir dari Sekolah Menengah Greendale, Voices of Singapore dan Pathlight Singapore.
disampaikan sendiri oleh pencipta lagunya, Lin Ying, I Will Walk With You. Izwan, adakah anda dengar suara rintihan ikan paus yang sedang bergema di Padang sekarang ini? Alah Syai, macam ada. Keindahan visual yang anda saksikan kini di bangunan UOB Plaza One diabadikan sebagai kanvas yang memaparkan cahaya dan visual yang tertinggi dan terpanjang di dunia. Dan ini pula antara 8 perarakan unik yang telah direka oleh artis-artis berbakat. Have you heard them say the future is uncertain and everything must change? But all of my worries and all of my fears begin to lose their way when I hold you near. If all that we are is what we believe, then I know I've got to be the change I want to see. How easy we forget that everything takes time. No, nothing's ever perfect, but I still call you mine. Through all the years, every lesson learned, when each word can be a blessing, to listen is to love. Can we afford to be kinder to others and ourselves? There's always room at the table and water from the well. Room at the table. Formasi ini melambangkan meja dengan ruang kosong untuk sesiapa sahaja, tidak kira apa latar belakang mereka. A house doesn't make a home, but you never really lost when you're never alone. I know a house doesn't make a home. May the stories that bind us bring you strength for us to hold. I'll be living for the day where our differences make us whole. But you never really lost when you're never alone. I know a house doesn't make a home. May the stories that bind us bring you strength for us to hold. I'll be living for the day where our differences make us whole. Hima Izzati diringi Soka Gokkai Singapura dan buat julung-julung kalinya 8 penari istimewa dari Maya Dance Theatre. Room at the Table. Jai! You know how to play drums, right? Mari, tolong Bapak. So what's the name of our band? Maybe
of death. What about this? Fire Ninja Tornado Prata. Good morning, passengers. We are now approaching London. Kuat. Atas. Bagus. Where are you from? Singapore. That's a long way from London. Are you the only one from Singapore? Yes, sir. I'm the first. But there'll be others. Gua mau bilang lu buang aja kalau sudah rosak. Kalau menampi, jangan tumpah patinya. Apa-apa pun, Bapak boleh repair. Coba. Dengan semangat yang baru, menghargai usaha generasi terdahulu yang telah merintis jalan bagi kemajuan Singapura, perlahan tapi pasti, we will get there. Remember the days we set out together with faith. Remember the times so fine when we thought that nothing could stand in our way. Then things weren't the same. The life that we knew had to change. We struggled through the darkest storms we thought we couldn't tame. Together we've tried as we've stood side by side. I knew we'd build a new world, a world of hope forever after. Deep in my heart, I just know, right from the start, we will go. Look where we are, we've come so far. There's still a long, long way to go. With all of my heart, I will care. I'll play my part. I will share with family and friends. Together we'll stand, and in the end, hand in hand, we will get there. So now we begin. 60 bola raksasa agensi penjagaan bersepadu AIC dilepaskan di geladak penonton. Para penonton berdiri dan saling memberikan lontaran padu menandakan semangat kita sebagai satu masyarakat. Ia juga penanda aras bahawa apa jua usia kita, jalanilah kehidupan sepenuhnya. Ayo kita menua dengan aktif. Dan sempena ulang tahun ke-60 Singapura, kita bukan sahaja meraihkan perjalanan negara kita, tetapi juga memberi penghormatan kepada semangat luar biasa warga emas kita yang terus menjalani kehidupan dengan berani, penuh warna dan bermakna. I know we build a new world, a world of hope forever after. Deep in my heart, I just know, right from the start. Belon udara yang dinaiki Digli sebagai lambang kekuatan rakyat Singapura dan keupayaan kita untuk mengharungi segala cabaran. Things are moving slower than expected. A week is fine.
这里比我们的地方大哎。我们可以的啦。你看，还靠海。还得请工人，我们够钱吗？妈，我们可以帮忙。 It's okay to dream big. You don't have to do it all by yourself. You sure can do it? Yes, I think so. Anti-anti tu semua hebat. Kalau Yani nak orang lain tolong, jiran kita tu mesti ada yang perlukan duit ekstra. Boleh juga. 阿珍中间都有空。我想念你的饭树叶了。谢谢谢谢。德公的聚会我们在这里办，这里够位吗？一定够位，一定够位。 Datuk Yani dulu selalu kata, kalau menampi, jangan tumpah pandinya. Mesti Datuk bangga ada cucu macam Yani. Semangat yang menyatukan kita semua kerana kita tidak keseorangan. Dan kini kami bawa anda ke Marina Bay, ke pentas bergerak terapung bagi persembahan rentas lokasi istimewa ini. How do I reach for the skies if I'm feeling low? Don't know where to go. How do I stand when it's time, when spirits are high and flags will fly? But then I come to the river that runs through my town, where our fathers and mothers have watered the ground. And the roads I have walked and the faces I know, I know. I know. If we just look to each other, then this house will feel like home. And the more we're together, the further we'll go. And darling, not alone, not alone. How do I know I belong? We'll find love for every creed and color if we lean on one another. How will I ever get there? All I know is you and me do better when we run together. Then I come to the river and fears start to fade. My brothers and sisters, we journey the same, and I know, Singapore, I know. lift up your lights. If we just listen to each other, then this house will feel like home. And the more we're together, the further we'll go. You and I live not alone, not alone. Just when a pull in a river can be the one to turn the tide. The water rises, I'll be right by your side. And if they ask am I home when I'm miles apart, I'll think of the people I hold in my heart, the family I found and the faces I know, I know. I know. If we just look to each other, then this house will feel like home.
Benjamin King di Marina Bay. Dan Rahimah Rahim di Padang berpadu suara dalam lagu tema NDP 2024, Not Alone. The crowd, the atmosphere, the level of competition, it must have been electrifying. He was a great athlete, and he was Singapore's first Olympian at the 1948 London Olympics. He was a legend in the family, and he never swayed from what he believed in. I felt inspired to follow his footsteps. I feel like sports is the greatest equalizer. It shows people that the impossible is doable. My grandfather was an entrepreneurial person, really driven, and back then my dad actually helped my grandfather collect second items around Singapore. When I was a child, I just loved following my parents in Sungai Road and then seeing them finding something that they like. My dad's and my grandfather's generation, they were there for survival. But right now, our generation have this privilege to take it to another level, to create a bigger impact. 我以前是住在德光的甘榜哦，那时候我们是小小生意做起来了，鱼啊、虾啊、螃蟹啊、炒菜啊，什么都有啦。我们那时候哦，就是我们炒干贡最出名，还有番薯叶也是，才子就有店里帮忙一点啦。后来就没办法搬来新加坡了。They sacrifice their life, their friends, their community. Everything there and start all over again. 我们拿到这间店哦，担心讲有生意没有生意啦，然后家里人团结，还有我们的邻居他们的支持，才会把生意慢慢的做起来。In my teenage years, I was this angry kid just trying to find his place in the world. And in Boys Town, it was super angsty because I felt like I didn't deserve to be here. One day I went behind the drums, started playing around with it. I genuinely loved it, and I developed this confidence that I can play the drums. The most important lesson I learned as a youth in Boys Town was everyone has their own stories. Everyone behaves a certain way because of the circumstances they come from. Now, as a staff, my past experiences allows me to relate. I hope to inspire athletes by being what Grand Uncle Lloyd was to me. I want us to succeed not only in sports, but anything that we do. I think one value that my grandfather and father has taught me is resilience. When you're faced with uncertainty, having to go through with whatever you're facing, I definitely learned to step out of my comfort zone and never stop learning. 希望以后还会有这种甘崩的感情，我们的下一代希望也会跟着新加坡慢慢的成长。I want us as a society to be able to be a bit kinder to each other. We live in this very fast-paced world where everything is competition. Sometimes it's nicer to just check in on people. We should never leave anyone behind. We should always move forward, trying to bring everyone with us. Meniupkan nyawa kepada lagu kebangsaan kita dan juga tema NDP 2025, Majulah Singapura. Please put your hands together for the Singaporeans. Ayuh kita berikan tepukan gemuruh buat para individu yang telah menjadi inspirasi di sebalik video yang anda saksikan awal tadi. Seperti Lloyd Wahlberg, mereka menjadi sumber inspirasi generasi seterusnya, atlet-atlet tim Singapura. Di antaranya Si Kunalan, Lipin Siu, Max Vader. Dan ini Nuriani Anissa, usahawan muda penerus legasi datuknya Abdullah. Yani ialah pengasas perusahaan Social Commerce. Menghidupkan semangat kampung Pulau Tekong menerusi restoran yang diusahakan Puan Lee Kam Lian, anaknya Chris dan keluarga mereka. Dan ini dia Aldrich Jai Kishan, pekerja sosial di Boys Town yang berusaha mendekati para belia dengan kesungguhan untuk memperbaiki kehidupan menerusi minatnya pada muzik.
that we can be, change that we've been longing to see. For our home, our land, our family, it's all within our reach. See this island, every grain of sand, hear this anthem, voices of our friends, come whatever, on the road ahead. Did it before, do it again. When the moments turn to hours and the day's last light is gone, look around us, always and remember, there were times we were uncertain, but we just kept walking on. It's always darkest just before the dawn. Our home, the home we share, where the garden always grows towards the light. The road ahead is daunting, I know we're gonna be alright. See this island, every grain of sand, hear this anthem, voices of our friends, come whatever, on the road ahead. We did it before, and we'll do it up, we'll do it again, we'll do it again. Woo! Persembahan bersepadu dari Padang dan Marina Bay, Kebangunan NTUC dan Marina Bay Sands. I want us to serve others with heart in every journey. I want to brighten up my passenger day because I believe that it is important to start the day right. I want us to be a more empathetic Singapore. In order for you to have care and concern for others, you need to be able to put yourself in the shoes of others. I want us to keep opening doors for you to speak up and shine. It's up to the next generation to do what they want to have for the future. I want us to continue pursuing our dreams freely. When you paint or when you draw, you create something with passion. People can feel it, feel the energy of it. I want us to be a Singapore where excellence meets compassion. Whilst we try to chase for excellence, seeing people as who they are, being compassionate towards them and towards ourselves is what will make Singapore, Singapore. Inilah harapan mereka. Apa pula harapan anda buat rumah kita bersama? Rumah kita, tanah air kita. Home Kitchen. Whenever I am feeling low, I look around me and I know there's a place that'll stay within me. Wherever I may choose to go, I will always recall the city, know every street and shore, sail down the river that brings us life, winding through my Singapore. This is home, truly, where I know I must be, where my dreams wait for me, where the river always flows.
lagu yang tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas. Home, Kit Chan. Singapore, we are drawing closer to our Majulah moment. People here at the Padang and Marina Bay, we ask that you stand up. Masanya untuk kita berdiri dan menyanyi bersama-sama meraikan sambutan ulang tahun kemerdekaan Singapura yang ke-60. Ayuh saudara, stand up! Singapore, you know what you gotta do. Stand up!
Saudara, anda yang menonton dan mendengar di rumah akan mendengar bunyi semboyan sebentar nanti. Di mana sahaja anda berada, ayuh bersama-sama kita berdiri untuk sampaikan ikrar dan lagu kebangsaan Singapura secara bersama. We, the citizens of Singapore, pledge ourselves as one united people, regardless of race, language, or religion, to build a democratic society based on justice and equality, so as to achieve happiness, prosperity, and progress for our nation. Mari kita rakyat Singapura sama-sama menuju bahagia. Cita-cita kita yang mulia, berjaya Singapura. Ladies and gentlemen, let's thank all our performers and participants today with this huge round of applause. Our President, Mr. Tharman Shanmugaratnam, will now take his leave. Please put your hands together to wish him a very good night. Happy National Day! Penonton di Padang berdiri tanda hormat kepada Presiden Tharman Shanmugaratnam. Presiden Tharman berjalan menuju ke arah para peserta. Di antaranya Amelia yang telah menyampaikan ikrar dan juga lagu kebangsaan menggunakan bahasa isyarat awal tadi. Pelajar berusia 9 tahun ini dilahirkan dengan sindrom Golden Hair yang sering dikaitkan dengan kehilangan daya pendengaran. Syabas Amelia. Yang ini pula Sarah Grace Quay, salah seorang peserta yang telah tampil bersama para penari The Stoney Brothers. Walaupun baru menjalani pembedahan paru-paru pada bulan Mac, beliau seorang pejuang bara berusia 17 tahun dan kisah inspirasinya telah dipaparkan dalam berita baru-baru ini. Ucapan terima kasih Presiden juga buat para hos NDP. Jai. Hima Izzati yang berjaya membuat persembahan solo di NDP tahun ini.
Di antara para penari istimewa dari Maya Dance Theatre, yang ini pula Yang Raja, Abang Sapau. Di antara yang membuat persembahan pada hari ini bagi NDP 2025. Yang istimewa di NDP tahun ini, Izwan, individu dari pelbagai lapisan usia, latar belakang, kebolehan, keistimewaan dan juga keupayaan fizikal yang berbeza, semua digabungkan di atas satu pentas. Saudara, anda telah menyaksikan Perbarisan Hari Kebangsaan yang ke-60 secara langsung dari Padang. Senang hati kami dapat menjadi saksi kemeriahan sambutan hari ini dan menyampaikannya kepada anda menerusi Mediacorp Suria dan Mediacorp Warna 942. Terima kasih Presiden Taman Shanmugaratnam. That was Singapore. You've been absolutely magnificent tonight. Whether you are here at the Padang or the Marina Bay, you have been amazing, Singapore. Hey guys, I dare say we're having showers of blessing right now with this rain. As we close this chapter to SG60, let's move on to the next 60 years together. Relax, we'll get there. Ladies and gentlemen, Padang Marina Bay. When we say Majulah, you say Singapura. 1, 2, 3, Majulah! Saudara, anda telah menyaksikan Perbarisan Hari Kebangsaan yang ke-60 secara langsung dari Padang. Senang hati kami dapat menjadi saksi kemeriahan sambutan hari ini dan menyampaikannya kepada anda menerusi Mediacorp Suria dan Mediacorp Warna 942. Semoga kita terus teguh bersatu sebagai satu masyarakat tanpa mengira bangsa, budaya, bahasa, agama dan keupayaan. Ayuh kita sama-sama ke arah menjadi masyarakat yang lebih inklusif. Saya Izon Uthman dan saya Aura Shai. Sehingga kita bertemu di Perbarisan Hari Kebangsaan yang seterusnya. Dirgahayu Singapura. How differences will make us whole. Here we are, in this together, spirits forever. Look how far we have come. Here we are, no matter the weather, the storms and changes, wave your flag in the sun. Here we are, unified, we can live our hopes and dreams. Here we are, this is what home means to me. I'm so glad you're my neighbor. We'll look to
saksikan rancangan ini secara percuma di Mi Watch. Perbarisan Hari Kebangsaan 2025 telah dibawakan untuk anda oleh rakan-rakan kongsi berikut. We've said the pledge countless times. How have we made it count? We've learned to listen and appreciate our differences, regardless of race, language, or religion. Building a democratic society was the ultimate team sport. We resolved to leave no one behind, recognizing that justice and equality aren't just promises. It's a practice. We came to understand what truly matters. We are the hands that shape tomorrow. Our hearts are bound by a simple pledge. And it is in how we live it that makes it count. Creating a better tomorrow so as to achieve happiness, prosperity, and progress for our nation. Bye-bye. Hello, This is Inspector Lim. We need your bank password urgently. my password is...